S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calculez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Commencez là, gars. Allez, continuez. Mon ami, c'est 6 personnes. Nous, on est ici quand on est dans la Kalingata. Dans la Kalingata, tu veux plutôt dire ton moi. Pardon, faut t'organiser. Tu as fait rentrer 6 personnes. C'est une bureau en fait. Ok. Ok. Now, I don't have a délégation. Délégation, toi. Ah, ok. Délégation. Ah, d'accord. On a arrivé. Oui. Ah, tu es là. Non, vraiment, c'est pas mal. Asseyez-vous, ça va bien. Ça va bien. Bakari Jawara, moi c'est Jageli Dibasi, Sidi Jawara. Au plan où il est au présent où il est. Ça va bien, voilà, après il nous va donc vous présenter comme directeur. Bakari Jawara, c'est de reconnaître la zéro de mon domaine. Et assez beaucoup. Et anti-mère, la Mundou Dama. Anga turno ke yani kata mana na to ya laru tay mana se abija mila ba na foli bila la ko ya be bu ya be faso ko la ka chama bla no la ka to no dabura clean kama la ka clean jidi la ka chef faso kanu mi an fo no la ka kanu ga ji la ka to ala ka wula kana ala ka wula masigi faso on no mun ala ka no merci beaucoup ala be kira mala faso de ala ka ifna tema amin Jawara o nyoro na bawu o fanyo bula alors bawu do bawu nya to Bula mais fanyo abe ani narama jam sawe ala ka dabale fanyam on me savait chien flo ka to voilà on dia fait assez na quoi kale bonamba fo ok on do rencontrer parce que bebe nyona ko duguma siran ko Mauritanie frontière en fait Rambeka Bonjour, bete marofe. Go kai mara la noron mara. Mr. Fu bonamba ka so masi bu. Yanu, obe churi. Bon, come presavi bandoni via un po'. Oui. Mario Bolero, dove giocavi, come era Baccala ma giocava alors boni il fana hakila jumare ta fara amuya Bon, comme un bébé qui est on fait. Je fais beaucoup de parce que au client c'est que beaucoup il m'a belle amie. Donc wati tena antunya
an ka kungo dɔɔni a n'a ɲɛnɛbɔli dɔɔniya bɛɛ sɛmɛ dɔw la ka tɛmɛ jɔyɔrɔ ni kalan dɔ kan ni mɔgɔ min ye tubabu kalan kɛ an tun bolo a tigi b'a dɔn kungo man kan a b'a dɔn a bɛ wuli cogo min mais a wulili kanu b'a la bon san caman kɛra n'an tun y'a tigi natɔ ye dɔrɔn mɔgɔ tɛ fɛn fɛn bilen fana bɛ na a ye n ta inshallah o b'a bɛɛ ɲɛnabɔ n ye caman ta ten ka sɔrɔ an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a b'a dɔn degun min b'an kan hami min b'an na n'a b'o degun dɔn n'a b'o hami dɔn a dɔnni dɔrɔn tɛ a degun wulili ani hami ni wulili ni o fɛɛrɛ b'a bolo dɔ bɛ yen a b'i ka bana dɔn nka fura t'a bolo dɔ bɛ yen a b'i ka bana dɔn a fura b'a bolo o de ka fisa ni mɔgɔ min b'a dɔn sumaya b'i la a fura fana b'a bolo ça vaut mieux i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a b'a dɔn nin bana b'i la nka fura t'ale bolo a b'i bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ ma tu as ça souvent avec les médecins i bɛ taa docteur bara tu te plains d'une fièvre ils analysent ils te trouvent que fɛn wɛrɛ don qui relève d'une autre spécialité mun t'olu ta ye u b'i indiquer voilà i ka t'o bara mais n'i y'a bɛɛ sɔrɔ ale bara alhamdulillah voilà bon an ko hali docteur n'i taara cogo cogo k'i ma ŋɛnɛ n'a ka girin ka fura di ma a b'i ɲininka fɔlɔ la n'a ka dɔn i fari fan jɔn bɛ k'i dimi médecin b'i ɲininka de après a bɛ sɔrɔ ka diagnostic daminɛ bon jamana fana an ka ɲɛmɔgɔw caman tɛ taa an ɲininka mun de b'an kan foro kɔnɔ mun gɛlɛya b'aw kan sanji bɛ na wa dugukolo ka gɛlɛn wa aw bɛ bɔlɔ aw ka ɲɔ la wa jagokɛlaw mun gɛlɛya b'aw kan aw ka jagofɛnw b'aw balo wa jago b'aw balo la wa aw kɛnɛyalen b'aw sigiyɔrɔ la wa mɔgɔ si tɛ n'an ɲininka mɛ u bɛ bali ka se an ma de k'an b'aw kungo dɔn hali n'an ma na an b'a dɔn an fana tɛ a sɛgɛsɛgɛ an mɛn'o de la quelque part fili bɛ an yɛrɛ fana la dɔɔni mais fili min don bonya fili don quoi parce que n'i ye hadamaden bonya ka se yɔrɔ la i t'a sɛgɛsɛgɛ bon en même temps fana kanu b'a la bon ani kibaruya dɔn n'i tɛ fɛn o fɛn dɔn i tɛ se k'o dusu ta c'est que ni misiri kalifara i la ka sɔrɔ i ye chrétien i tɛ se k'a mara dɛ tiɲɛ wa ni kɔmɔ dir'e ma bamananw ko ten a sɔn kan t'i ta i tɛ se ka foyi bɔ a la n'est-ce pas donc ni jamana sugu min bɛ anw bolo a mara sugu bɔra tubabu bara ka na de an bɛ jamana sugu marala tan la forme d'état qu'on a le mode de gestion sariya min b'an mara a dilanna tubabu bara ka na an ka mɔgɔw y'a kala donc caman t'a dɔn bon mara bɛ kɛ kan min fana la kan bɛ maga man ca donc o b'a to caman fana y'i sɔn bɔ a la k'a to kan in bɛ mɔgɔw bolo wa wolola cogoya min na bi donc waati sera an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ni mun ye kibaruya ni kelen mɛn i b'o tila i ni dɔ cɛ donc ni e bɛ fɛn min kalama i ka secteur kɔnɔ anw bɛ Côte d'Ivoire yan an bɛ Adjamé sugu la anw ka baara ye nin de ye a baara anw y'a dɔn ka a la kosɛbɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan nafa min b'a la yan a nafa Ala de b'a dɔn ou bien gɛlɛya min b'a kɔnɔ Ala de b'a gɛlɛya dɔn donc toi tu peux e de b'i ka secteur ta dɔn ne tɛ se ka kuma i ka baara kɛ secteur kan ni n ko n bɛ kuma o ye mɔgɔw ye mun fɔ n ye mais e mun b'a kɔnɔ i b'a dɔn peut-être que n'i y'a yiriwale e bolo i bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o fana b'i dɛmɛ a ka yiriwa mais n'i taara bila yɔrɔ la yɔrɔ min t'i dɛmɛ sariya tɛ yen tilennenya tɛ yen foyi tɛ yen i b'i ka minɛn cɛ ka taa de tiɲɛ wa mais i ka laɲini fana tɛ k'i si ba yan i ka laɲini ye fɛn min nati i ka segin ka taa n'a ye i ka sɔrɔ k'i sigiyɔrɔ la ka bonya kɛ yen o bɛɛ i ka fɛn bɛɛ bon en même temps e de fana bɛ yan anw bɛ Mali kɔnɔ ambassadeur tɛ Bamakɔ ye ambassadeur bɛ yan bon an ka impôt de bɛ d'u ma u ka na aw lakana parce que e b'i to yan i bɛ dɛrɛmɛ fila o fila bila ka taa don o don so a dɛrɛmɛ fila a bɛ taa impôt la i b'a di fa ma a bɛ pétrole san a bɛ essence san i bɛ malo san i bɛ ɲɔ san i yɛrɛ commerçant n t'a ɲɛ f'i ye i diya min diya i bɛ taxi san voilà bon taxi in bɛ bɔ sannikɛla de kun
Il faut être beaucoup. C'est le dernier consommateur qui paye tout. L'achat, transport, tous les taxes et tout, c'est lui qui paye tout. Donc, moi aussi, tu sais, la Côte d'Ivoire était un exemple. C'est un exemple aujourd'hui dans la sous-région. Alassane Dramane Ouattara a créé les conditions d'attractivité de la diaspora ivoirienne. Ivoirien, Tchamambe, France, Canada, États-Unis, Tchaman Séguinaka. Sécurité dans l'audiovisuel qu'on a RT développé, d'aucuns dans les banques qui sont venus relancer l'économie, certains dans les ministères comme conseil technique. Donc, à Tchamanabo, Canada, États-Unis, l'installation est très facile. Les démarches administratives au Nogara, il n'y a plus des histoires de tracasseries, de trucs. Donc, du fait que ce qui fait que donc, nous avons fait bon, Mali club ni fait un traquet qui mal là, depuis Prongère là, il y a d'autres papier data, il y a d'autres avec donc c'est le seul pays qui expulse ces gens, investisseurs ou bougain, intellectuels ou bougain. Il y a là des fonds avec donné à dire, il y a la bête Congo, il y a la bête Séguin, il y a la dauphine donné à Nini. Donc, il y a Maraga, il y a Maraga. Regardez, c'est souvent sur le rôle où il gagne à Boli. Voilà. Comment tenter, ballot tenter, mais Boygata m'a fait une irrégati ballot. Il y a ta calamingue, Bouricalamingue, Calangone, il y a Galéado. C'est un petit gain à table. Mais c'est une formation de l'homme. Formation de l'homme. Comme un ambé, il y a fameux aussi ça. Mon côté, mais bébé Jack à l'âge, comme le Sénégal, où sera comme nous ici, Burkina, où sera comme nous ici, société civile, l'ensemble de la classe politique au Burkina, au Sénégal, où sera car il y a les Nika, divergence ou sans fait, force au bas d'ok. Donc, obstacle bas, nous blaise comme Rolata, Wad Lata, ou le Sénégal, ou le Burkina. Donc, Mali beau phase de Konobi. Mali be Boana Toko Ayanta, Colombo, mais bien meilleur la tour et tout là. A Togotala, donc, mais un bel événement à la boca. Vous savez qu'il y a un gagnant à Konoré, mais vraiment Kaboula, donc, elle devait gagner à juger. Mon thème, mon gagné à juger. Mon film de dessin, gagné à Tanyate. Il va sur la Kadaï, Fongatala, Adjatala, Motabu, Fonabeke. Tu vois, il y a des strands, je vois avec les dégnes, pour te pour t'aider pour des mains. Bénika Fendo. Donc, en tout cas, ça nous plaît de savoir ce qui se passe ici. Autant avec compter façon, autant façon avec compter un véhicule. Maintenant, c'est ensemble, on met Dieu qu'à la Dieu, mon évan bec. On va faire qu'à Georgie. On va faire qu'à bas pour faire. John est chez qu'à Natiké. Donc, on met Dieu qu'au grand. Au client, on va venir pour. Il m'a mis facile qu'on a mis à. C'est pas ça. Si client c'est vous qui avez un problème. Mais nous baisse il y a voilà. Tu prends l'essentiel. Exactement. Et à partir de ça, ce qu'on peut corriger, ça se corrige. Ce qui peut être dit ouvertement. Voilà. Mais quand on fait les marques, c'est pourquoi mon fond vous donne de couleur de canne. Asiranganda de façon. Quand on d'abord là, on d'abord contre le fond là. Parce que les djigit qui est là-bas, il d'abord là. Il dit d'abord là qu'on fasse au monde. Il dit d'abord là parce que tu es déçu. Il faut avec eux. Si vous avez fait un doigt à tuer, quand on gagne, mais il dit là, ça arrive souvent. Mon bonhomme m'a dit que là, il est famille. Donc, vraiment, folie d'eau. Ok, vraiment, et donc, il y a quelque chose. Ala ka Isra, ala ki lakana, ni barake nyogo ni balmo ala ka opela ka, ala ka
aw ɲuman sigi ala ka faso kɛ an bɛɛ sago ye faso kanu min y'a to aw ye nin bɛɛ labɛn ka an lase yan fo ka séjour kɛ tan ala ka kanu jidi a kɛra mun kama ala ka jidi ala kana da to an si la hɔrɔnya la ala kana da to an na o kɔrɔ ye an si kana sira bila nkalon kan c'est nata kana to i k'a bila foyi kana to i k'a bila i ka dugawu kɛ don o don komi ala yɛrɛ ko ten jɔn a bila i kunkolo la i bɛ se ka fili don o don n'o b'i kunkolo la i fili ka gɛlɛn mɔgɔ min bolo n tɛ fili o fili la voilà c'est pourquoi astaghfirullah est toujours bien Allahu Akbar k'i hakili jigin ala la don o don ça te permet de te maintenir au juste milieu et de ne pas te mettre au niveau de Dieu k'a fɔ je suis capable de tout mais n yɛrɛ bɔ o de man ɲi kafa man ɲi yàlla man ɲi voilà n tɛ i bɛ kuranɛ dɔn mɔgɔ kelen tɛ se ka dugu jɔ cɛw cɛ f'i ka tile bɛ se nkalon donc an bɛɛ kan faga faga ɲɔgɔn dɔ ta ye jɔko fila ye anw ta ye kuma ye o b'a sɔrɔ aw bɛ jɔko fila bila bɛɛ n'i ta don voilà bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don merci beaucoup voilà nin fana caman de b'a la anw bɛ kumaba la mɔgɔw t'a dɔn mais an bɛ mobili ni si yɔrɔ minnu na o fana ye aw ye aw bɛ dugu ma ka fara fara ɲɔgɔn kan c'est ça inchallah ala k'an to ɲɔgɔn ala k'an to ɲɔgɔn merci beaucoup. Ah, ok. Comment on a évacué? J'aimerais que quelqu'un y aurait. Des mondes de la prison. Ah, il est bungerde. Ah? Quand il est bungerde, il va bungerde. Non, il est sans faire RD. Bungerde veut tout. C'est bon? Voilà, merci beaucoup. Non, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Merci à la carte. Sinon, ah, tu viens de Nara? Il y a beaucoup de Bengalo. Non, mais je suis d'accord avec lui, il a eu le courage. Voilà, mais c'est venu tard. Non, moi je viens d'expliquer. Il a bien expliqué là. Sans flanc avec les gars. Sans flanc avec les gars. Vous l'avez dit d'abord. Dis dans la flanc. Tout le monde va le voir il est d'abord à la gueule. Donc, après un temps, Nate, il va voir. Il dit sans flanc, il l'a promis 4 fois. Sans flanc, 3 fois. Sans savant, il a été là. On a habitué. Il y a tout. Mais les gens, c'était un donning ça. Vraiment. Ouais, Diola. Vraiment, merci. Non, c'est. Déplacer le guide. Ah, tu l'as ça. Vraiment, la gamme. Ramadan. Libérez!
Sali ala ma lebe batune. Namu. Ala sama hadare wali. Ko jama ka sabali kuma be lamini bola ba fe ka ka na ko. O février kaso nche gundi lebi. Kwambe février kala le sedi le nabi. Bien. L'an 2018. Naam. Kwambe 2018 la. O Haria Dambele salon. Kwambe preda ka salon no Haria Dambele. Ore me reçoit. Kwa nana kana pereze reçoit bora malila do do halala do nyama dente. Naam. Angana dem barkate. Kuni mami ngera do denye. Angana jamale. Kuni Achisa ay molla me jola tiranga imme. kuni arbi jamana dira mami ma. Angana nyina charanu ma an munga nyime. Kuni je dira mami ma kuni nyana ni fauni ba ko abe fuye. Kemra sura hareli tikati hawai. Ko china na Canada fa ma no e Haria Dambele. Tuwa munga na da. Kai ma ke to. Asi pati ko aba be kana Haria ko ka fa. Kwa fade do preda. Jengara buno. Kuno bore. Hakka be go dai. Ko maminu ma no fe. Di Haria ta sun bismillah. Ko Haria ko jama be ko ka abe ka bismillah bora ka so na ka so. Malille me suko Abidjan. Ko mani dende be Abidjan. Hakka be go ajame no woni lengi. Ko minu be ajame kono. O si o nyimire. Ko bebe Haria ka lanini kono ajame ya ni ma na ko mami nga sigi be sigi. Kengara buno. Agani habebe kunyi. Ko ina na fami fo. Sonongonda ta tongen tago ni ti asonam. Ko maragaw ye to sigi. Ikera marga ibe bo jien fa. Ko ni kera maragaw ni bora jien fa. Ibe jamana fefe kono. Ibe jamana fefe kono. Abe nyema de Hadia. Ko abe nyema de Hadia ya andale marafana. Kengara buno. Kono bore. Nam. Ko conseil malien. Ko un conseil malien de l'extérieur. Aywa to on kan woni temeno e saha. Namu. Ko conseil malien de l'extérieur. Namu. Premier vice-président. Ngambe. Ay sabari. No bore. Kono bore. An fe wakadu. Ko an fe wakadu. Nyama munu mbana ya. Ko nyama munu mbana wakadu kaula. Hadia bolu nyama ula. Ko Hadia nyama ko almami de ya on se ka ga. Olu bebe mame dugure ka blala u bela jelenyi waso do Hadia la ta. Ngalonde. Namu. Ngala tararbe. Ngala itarafu. Namu. Osmana. Namu. Ko Ali de ko ka bismillah. Aywa ko Ali de ki ka bismillah. Hadia na do fe mo. Atawa. Namu. Ngalonde. Ini satege. Namu. Atate. Namu. Unu mkaraba do fe. Namu. Abela jele ka bismillah. Namu. Abela jele ni chawi. Abela jele ni chawi. Aka faso kono. Akete ba wasalo la rasul. Bismillah. Amin. Yani ambe kuma de arasi patima. Namu. Ni tara dugula ni mawu yi bonya. Namu. Ikana Amerika fuye maba ye nana ka minu soro ulu de maba ye. Namu. Mais anw yala tanubi. Namu. Anya arasi pati ye ɲɔgɔn ye. Namu. Anw kun b'a ye Facebook de kan. Namu. Mais lamini fɛn kelen bɛ o ye ne sɔ ye. Namu. A bɛ ɲininka o fɛn kelen na n b'o kɔrɔ f'a ye. Namu. Ni maa kɛra dugawuden ye. Namu. N'i ye baara daminɛ jama bɛ caya. Ate. Ni maa kɛra tiletigi ye. Namu. N'i ye baara minɛ maaw bɛ tugu i nɔfɛ. Ni maa min kɛra halala ye. N'i donna ko la jama tɛ dɔgɔya. Anw tɛ tubabukan mɛn dɛ. Ni ne y'i ka photo min ye sisan ne b'a o kɛ de k'a la dɔrɔn. A kɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka min fɔ tiɲɛ don. Sinon anw tɛ tubabukan mɛn. Mais ne jeli ye international de n bɛ yaala. An y'a mɛn k'a fɔ i bɛ na anw tun bɛ kɔɲɔyɔrɔ de la an y'a bila pewu. N'a sɔrɔ i kanu t'an na an tɛ na. Mais i nana cɛkɔrɔba kunna ni min fɛ nin ye cɛkɔrɔba ɲuman ye. Cɛkɔrɔba min don a kɛra ka du fɛ a kɛra ka kabila fɛ a kɛra Mali fɛ a ma maaw nɛgɛ a ma maaw janfa. Maa caman bɛ don misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye. Walayi silamɛ don ladiri don halala don. Anw bɛ wololaw kɔnɔna de la an fa de filɛ nin ye a ka jelikɛ de ye ko n'i bɛ bɔ Faransi ka na ko i tɛ se ka jigin Mali kɔnɔ i jigi don a ye ne sɔrɔ Bamakɔ min kɛra a kɛra Ala ɲɛna i bɛ tiɲɛ de kan min nɔfɛ su min nɔfɛ tile e bɛ i bisimila i n'an bɛ ku i ye halala ye i ye ladiri ye. N bɛ sigira fɛ
de ande do ate an wala de do ko ba ko koro ate ni ba What about the Namu? En 1986, a fait professeur en droit criminologique. Et là, a pas qu'à l'école. Je ngalon tiga la ha ne ba yere don ma fache don ka fo na kera sira ma to ba tra yo tumo donc am ba fe aka tiga de fanye am ba fe aka alana kuma fanye aka sini kuma fo kana ngalon tiga yere ba de na fa jera fa ka e golden de ni donc ayen min fonye ani abe baraka choko ma ne ba fa ka me kai ala so ba boya kuma ka fe fo ambe ta mi la Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tabu ka ala wali nyuman do ala baraka ate omo ga sigi alhamdulillah dombe na du je namu ibe fendo mela namu kasuru imaye ni ala kirla la dondo igaye ate ni ala kala tige ate antena kuma fukati namu ni denya cibla ifamu ko karsa mbena na kana ifu jabu to la bismillah ko namu wande nga bismillah namu abora kaso namu anana kaso ate abora kaso namu anana kaso mo bana yani malika so ba amale nin kera o conseil malien ka vice président yi be de taille o te politique o te politique israël ye malien israël bon andu malien ambe pakeli alhamdulillah ni do te fala iba so be mokela ni min ni moke de iba so be bemba kela iba so do be kabila la ambe de keleni iba fande ngeni yele sirama a diaranye ka fo ko abena na foli ke biula ina ana ta manyugo na genyugo ku ka bismillah mambe ka bismillah ba so ngono ageto bala Assalamu alaikum. Amanga choroba fo. Ko wali nyuma don. Ko ni kesiri. Ko bonya kwa benama. Kwa diaranye. Mais niya ambe jenku yeyan. Flatte o kelenu. O fengel o echandi. O chien. O bebo ala harama den do de swadi. Ka bo tikida. Ko do kela Mamadou Youssoufou Bachi. Donc now sela yan duguni kono ka fa mana vice président ka yorola kana foli dama vraiment bon o te fin an fana ye labonya ke fɛn mina donc o do an y'a laɲini an an ka gidi ka se ka na fɛ kana fo donc an se kun ye wuladan na ni ye quoi donc ala sago a sago
Namu. Jibi hawa kunyini. Barakallah. Ibi kisma kunyini. Fasokola ka ambalma. Kawan ka bindi na amare mesu kunyi. Umi aya fo chugo mi wala moti. Awa gari korondi mogobe. Muna tayuro. Igana diga nu kusu. Surtout ni mogo de ci blaima. Na tu sereb na tuti na ti serungara hare gara katanga. Ko ka fo ino tigu kera balma mai. Kenga ko ni na dando kuni mare mbane. Balma mayate ni mumbura kono kilen kono. Mare mago wala aywa sunkum banti ando kebe ga bugo no bane di. Balma ya ye dusukun kilen. Mare mago ni sonne me bane na unye. Hakili kilen. Hakila bane yen. Ni lañini kilen. Ara ngani bane yen. Ode kama islamé ba fo kumpade islamé. Kenya sigi islam nu ngana seni wotini imare mu islam nu. Ambe ha dusukun kilen bana. Osu sondo bane nyano ngane bane nyano suya. No ye ala na ka kira ba o kanu ye. Kenya ni ala sallallahu alaihi wasallam kanenga. Hakilina kilen bana. Hakila bane woya. Ka haramadiya ke ala ka lañini ko. Kenya ni haramar ma gonya rasul sallallahu alaihi wasallam diga kilen no gondi. Lañini kilen bana. Ngane bane ngiya. Oye kampe gartige harjinela. Arna osu tawra nyorni arjana. Ami. Tobu yo sabadeta. Ken do nu sikiana haramanu ma. Na bebe dusukun kilena. Aga sugana ngane bane sondo bane. Te fleli ate nyoye ni nyaye ble. Aga ta mengaliti ya ko me aga mengaliti sondo mu. Fulu mako un peu. Aw ko ni gena ti jama bane. Nam bebe fenkile nyini. Aga sugana hi bane ya mundana. Oye harjine kileni. Kengana arjina bane ke. Here kileni. Kengana wa khairi bane ke. Oye MBT. Kenya wa diga kili bane. Nam ambe ngania ka batige. Kesu bane gana na. Oye ambe ngania ka batige. Su bane gana dambenga. Hangen kutu. Nambe ngania ka ta harjine. Osu ngane gana na hangen kutu na kati arjana. Ambe kanka animé d'une seule fois. Osu ngawana diga kili bane ke autu. Ni ndobe bokono kilen kono. Anno baka no bane ni. Mebe molwa ka ira kere kono. Angam kanna na poli kilendi. Ni ndote bokal kono kilen kono. Anno onta baka no bane ri. Nga ibi disi kushina ki bal. Allah wangi men ka to na damare meyen. Wo shima on shima nyine ala fe kan banke malila. Sere suma mun da Allah ma na tin chare mali. Ni ala ya ben banke malila kan masaya ko. Ala garo kusu bangani maliga na mali kanelo idar da no gondi. Femba ni nyon che femi ka bolambe. Horo men na kebe kan koro osuka mantenga. O kama ke mana na ibe. Ni kibe kuma o tsuku fen suku tokola. Angana tango sene ke ngane mbane tokonga. Ka donc qui est dans ton fin. Anna tu na dani taga hoy. Dans ton fin yi toka je. Awa taga ho jagala ni tatibane ho wan kumana. O klenti se ka bedon. Ambane na ta sutun. Hali yere kele mogo nya fe klenti se ka bedi yere. Hala nyimen awa kanu ta ho ambane ala ta kena nyime. Wa yira ko ala yang kulu nyona. Kella ko ina de ala ro dawan no ka woni no o khare ame no o ti bisawon lo meri. Dugutigi ti se ka to ka so ka dube kungodo. Ka gumela ti du toko awe ikara na debe ju kwaren to we na kanju le me ju kwaren to kama sare ka wule mu yigoni. Ngani dugu be na ni kungo fo dugutigi abe be kungo. De gumela debe su kana re awa so ko kunyi na inga ne ngo ya awo gabe tu debe kwaren. O koro ko horonya. Yanwa ko na ti hora hu. Ani dusukun. Aro ngane sirahu. O be lamini kibawyadi. Awo lamina ne kibariyanga. Ni ma me ko tasma be nduko. Anga mamu na di imbengo ke nukui. Ya klite jiye ka tsuta ka tafa. Anta pakere de anga jini na da ya na kan. Ya me ko faso be kongola. Anga na mo na da mpa wanga tambie ngono. Kongo doni ndorontede. Tambie ke tuyembele wala dule ke tuyembele. O kongo indo na chukudi. Tambie lo habanga ne kamo wala dule lo kandi kamo. Doni te bebo. Ken to abunta tine sumba. No te pali bi mine. Kena joka jongo sere lagana. Suma yanga lagana. Asuma na chuko ibe wule ka se do ma wo ne fi. Ya kena rande wa ngo kene wo ibe ka tukunga ni doktor numa. Donc o ba ira kan beke. Kena ko ina da haramari men juma timme usu ani bane. En faya fo ko politique côté. Iya awara ko dira na ti politique mpihe. Akora ka fo joro côté.
Kengureni nanti anta tawra mpi. Kabla kote. Kabila mpi. Shia kote. Ewa dambe mpi. Mwoshite kumumbe jaye ala ni kira kofe kateme ifaka. Serenta wali ngina kote kama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dangade nanti serenta rawa ikane nona ndanga cara habeba. Oh nga mwoshite do ifaka mobile la kasureba do ifate je mobile bole. Ala antarno kapamba wakai uro no ne anji mesa kote ga nanda mobile urnetu. Okay. Donc ni trali ko sira kanun kote. Bre ngana ke. Awa kalim bi antikenga. Ni yoro ni sojo sira. Kompi siginde ngana giri. Ni kabla ko kuma fora. Kabla ndiga me ngana giri. Ni horonya ko kuma fora. Horo ndiga me ngana giri. Ni here ko kuma fora. Khairi ndiga me ngana koni. Kanun to latige. Kanun take kutun. Dusuni hakili de balati. Akhire aro sonde me ngana ken dangini. Ni kanun tume ala tige. Ni kanun ngama girane kanun do sonde ngama tume titai. Kira bonzon be tume do harjini. Rasul sallallahu alaihi wasallam halle sunyo ro arjene. Me munu ma ala kanun so. Ibe kama alla kanun kita. Munu ma dusuta. Ibe kama butte mutu. Rasul ka kanun ulu fa tula do harjini. Rasul kanun ngi ba ngir dar arjana. Donc faso ko la dawan gampi ambe be ngoso ambe oso me kitana tai ni faso kuma fora la hawangan diga me ngana koni ibe fitini min don ango honni ne betadi ibo la bo kenema ango ken ko yini jamanga ni be ngalonka agina ngana kili tolonde ganta ma bare nya gana ma do be soro bi la bo ngalon kono ki blachi o kitene jamagere awan tolonde la wote fulana ngala ke diga be ko diga cha hante ni be tiye kono gina ngo tongo nyi me ka kilen kama abato ibi bamba ko wa ko ina wote fulana ngala ke be ko na andi ka topoto andu kota kama ana tongo diga nya kama ni be kli farla nyonka basu gani hakre ka huma meya mali betanya mari mali ura kane mali fle mali yamunu ye wari la do 2015 ka bo koka mali haqqe be gara qasilo ni namugo halle 2015 ndi mali yamugo ba kemet ba mali yamugo ba kemet ani biduro de France 250 000 maliens 200 kamo ili aro tangarage wujudu malien kunya na France kunya na qasim mugundo na arne hawankandi lui euro wari million keme duru de blakata 500 millions d'euros kuna wa kamo karage million euro wara kati malinga France rebe mundi malima sango na chalemba million pikon France me wewe kini malinga agana gabo sine ndi tankabe million euro tangarage voilà million pikon millions d'euros. Donc ça veut dire que France est million bi konoton blanga tungala do million kemenani ani million tan blaka kenga ko edi France o million tan kabe million de be hiyo ko tunganga kungo kamo kabi kamo nagati aro million tambi dengene obe tungala do joro nya faso kenga ko edi nanti tungarango sigira wa kai hawankan sigindendi Espagne jora naka tungala do Espagne sigiti tungaran konga États-Unis jora ni tungala do Amerika kana me sigiti kalunga ko di warbe ka bo dinga kono ni tungala do ga deme ko waro kamana mbugo kumeni alaro tungaran kon sababu tunga kunde ya ukata here nyini tunga ngure na gunne mana na ndra khairi munda na artikata pawankanga kasidin kana kum ya ula bo kana ukun glam gore kana boble ana mbugo hibe gara mbugo di kana na ke jahara mura na lita ame ma kitana makuri ana ma kata baka donc ko bayira ko Mali bi Côte d'Ivoire ni Mali yake me koka mbo million woro Mali yake me koka ogara jate laga mane hakabe angawana ngite Côte d'Ivoire re million tuni koka Mali koka hakabe ngite Mali pande kono na mbo million sabani damado de Côte d'Ivoire donc Mali igara jate la mane hakabe angawana ngari duna million tuni mais Côte d'Ivoire million sikko kitele Côte d'Ivoire million kilem Afrique centrale million mane Afrique centrale jamanendi million fem go wakime be Europe bon kameo junu sere ke mo hata kulira a to charle me Asie Amérique du Nord du Sud akute wo awa Amérique du Nord Amérique du Sud aro Asie do Amérique latine ko million tani fla de be Mali ko sisa hakka be ko Mali ni me territoire nga ma million tami ado hillo Mali yake mbe tungala Mali hakka be ko halle wo mbe tungala munu shi sera ka voter ala bibenu unga kiye awa kala fini nga mbu wote ko barenga o be yinin ka mamu me Mali kono tabo kunga msisa wo manana ndangi hibe ko Mali nyime no ko parce que on bora ni bita tungala fishi ka se tungala takai o kuma anga na baka ya maru ngana kinanga nanye anunga kiye tungala de tungala gunne ndiga yenga tungala de temps au temps pe woro shi sera voter
waaw serem tammi gara nga ni seru tumi wona kula wotere an fa bɛ a bɛ mali dɔn ka tɛmɛ iya wa wera mali khibaren sero dina tike an ka hakɛ min ye jiko ye o kan kaba o hakɛ ngan tigi be jimpindi an ka hakɛ min ye kɛnɛya ko ye o hakɛ ngan be wa docteur khibaren di hadamadenya min tɛ taa lakana ko hadamaren ma ko karan tara ka kolosi ndem palle démocratie ko an ka o hakɛ o ka taa ɲini gouvernement kɛrɛfɛ ni député ye awa beje fanganda koy nanti kunna ngabana kem bakhe munda gouvernement maga natu ne di député num bagin député cide ne bamanankan député ni jamane tagale maya jamane la khenyin abi komi ni be drembe mugan bo ka tonton san basu gara tambile wala kame kamo me gara jaga bale ko nan ka hunna jaga kamise ko ko dutigi be bi ga cide mbla ka tam shi claro ida saraka dimo de gumen su ka gumen su lemne ngala ka wari sara mutu ni am fa cide mbla ka ta iya o ko hawanu gara ki qiyami qinana de ta kun fula de be cide la ko hilale tirnanu hilale ta kun fula ka ta koloshi ke diga ime hana ana kolosindi ngo ka hake kana caya ka tɛmɛ mɔgɔ ta ala hay sara nu kuni ho maka hunu hoy ta kun fulana lu ni yɔrɔ min bɛ dale ma hilandi nganga jare ngaro sara bere ana ke mutara ana diga kan kana cibaga ka hakɛ dam akibe gara ki aga nyoro sara be ana utuna diga kini awa I hawa ni cɛkɔrɔba ma ka sugo sɔrɔ kina na ngami sara kita sugo kilala tɛ dɛ ciden ne kembra ibe gara cien tagani kembe ga kenya sababu o député munu nanyuta o gara kun député nu benu utu ani président aro président ulu ka mandat san duru min kaliforu la to e kalo woro xawo karage be la idunga kinia akuten to khasutumi député kelen na be sera million fla ani wabi nani ani waduru mali député bane su tugaru mali ni million hilli aro tanagate million fla wabi nani ni waduru million hilli tanagate aro kujibu karage san kelen kono député kelen na million mugani woro ani waki mali kengo geme sine ni baso geme tampile aro million keme mugani woro ani waki mali waki tampile million tumi aro kame do tampile ujibu o ka mandat be ban dans 6 mois oui mandat woni mena khasi tumi ngondi ka san duru war be million keme ani million bisabani sabani waki 133 millions sam kasu ku karage we sinu ku karage député bane tugaru geme 134 millions. Wagati sera wati ni tinto an bɛɛ ka lajɛ yango yona hayere an fana ba minnu bɛ so wo hakka be ko karawo an tun y'an ka députéw ci k'u ka taa an ka jiko hakɛ ɲini anw ye san 5 kɔnɔ ka jiko hakɛ ɲini wa o ɲigara yamadu bin député no ka nanto o la intengo jinga est-ce que la jimping na ga sikindi wa an y'u ye ka baloko hakɛ ɲini wa ora ko ya nante wa tampiye ngoy dulle ngoy est-ce que na ga pinya ga sikindi wa an y'u ɲini ka baara ɲini kana n'a ye commune kɔnɔ wa ora mundi ma na dina golle munda le mununda ira ya ga sikindi wa hɔrɔnya la wajibara ni ye mɔgɔ ci ka ci d'a ma ni wagati dafara bala ni ci ɲana n'a ma ɲa député ni hare keta ke ngara hare lo sere la khen wa khatika na nganga tin fulani nda ki est-ce que na kinya voilà mon père côté o de b'a to ni bɛɛ janto bɛɛ ka baara la basi wani hakran do ngoli nya mondi voilà ala yɛrɛ côté i tɛ se kana fɔ ko i tɛ se k'a dɔn ni alimami ka seli ɲana ni e yɛrɛ tɛ seli sarati dɔn angela anda tin alimami challe mo soro na to aji men ta wotu challe ni kubare di président ka mandat banton do député ta banton président kalen ti mante nyani me député ka kalen mo na nyime do président su kalen ku to kastu yanan ka fɔ ko mara bara ɲana bara ma ɲa fa an yɛrɛ ka dɔn bara tun ye mun de ye yerde ko tini golle suro golle masuro mangara to angari wara golle be mali golle ndambeni no nye fora be kenya ga kana koy basiya be ba la je yire ni hakli ni ala ni faso kanu ce basu wa munani me akhiran do alla naga bara nya na namanya yini golle ke be wara kare ya ga tibe wala mati namanya mu manya ambe munne ka unyo kana ke tuku golle be ga kare president do député ga tibe wala ga mati me wala gina ga na tibe oni tindi aga mati me karo na tu mana ka ci sababu sigi golle ga mati ni munya na ambe mu ke ka ibe ga suro ona la ja ona ko kawkema mugo kote serim bihe kunu mugo jugu apse ke bi mugo nyuma daru seru burela ya lengi ser sirenga bi mugo jugu apse ke sini mugo nyuma lengi ser nyalama la ona kumali ser burenga na ka kiworo klani nyonje iri ana ona ngane mpara kumeya ombe kiworo fitini mindo ko fam fana mboye ngungara hakkene bucinare be kitana mugo hawangane na giere na gem ko nakara voilà on fona ka impôt be mine ka di ambassadeur ni consul ma o bana jaka wala gane nangina ambassadeur no consul nunga an fana ba munun be ya
o hawando malu do ko no benu were do le mu o benkan min be Mali ni Côte d'Ivoire ni Dieng jamano cɛ n'o bɛ hakɛ di bɛɛ ma certes xane be ko Côte d'Ivoire Mali naga wala Côte d'Ivoire duna seren sudo me naga gina de ke bakat timante ngani voilà o hakɛ la fasalen bɛ cogo di ken kan o ma ka mo di ambassadeur ka baara a dafara wa ambassadeur be wo ma yere a gollen timmewa consul ta dafara wa consul be wo ma yere a gollen timmewa n'o tɛ conseil olu bi komi association dɔrɔn ba fanga t'u bolo ka mɔgɔ ta fanga t'u bolo ka mɔgɔ gɛn olu ta ye dɔrɔn ka fanga sunifɛn ko malani na awa fanga njukoroma tinti ranta sere utuni ranta sere wala mais o golle kare antongo kebe keni ambassadeur aro consul de keta ogara ngane be ga kodo boli gari kebe khane ma ga timo la ga ma timo ngun ngo debe ka ngunya na kentu voilà ko lajɛ est ce que ni malien munun be anu ye kungo sɔrɔ kaso la consul bɛ t'u défend wa malien hakke be go yere inda kibare kita hankamando melaga ambassadeur ngo gili wala consul ngo gili wa awa o be no yere o yana kento yan kata ken jabo est ce que ni faso aw ko be segin faso la a segini ngania ba kono wa na ta kono ka da mun de gɛlɛya ka na sira ne mun awa nga jage ngane ngo yawa anga ne ngo gina nga ne ga de khansa o sikio ga ta sagare da voilà aw to kun ye mun de na yo sɔrɔ so be segin wa awa ngane be go ya yere o logo hibe munana yere o kana time o wa munana jage katikara wa wala unda sagare katikara ke mana ne khangai ouverture dobe ikafo ni ko kan soro ni ambassadeur be wuli be ni consul be wuli ni le be se ka doni fo la dala fo hadiya am fe ya ambassadeur min biya ni kungo ka malien fen so ni ya wele a vient en personne consul fana même chose au conseil hamel même chose ali bi ne hadiya bora commissariat aka malien ka maire veut présenter commissaire na no fe jamal pour l'instant mon mounou bien il travaille dans le soin de Mali donc faut continuer kibaruya ka boli o doni kan ate ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ a ka dɔn a kala fɔ a b'a to jarabi ka sigi a kan ni mo fana mun kɛ a ka fɔ a b'a dɔn a b'a to fɛnw bɛ bɔ a la donc bref an nakun y'o de ye ka fɔ fasoko la mɔgɔ si kelen tɛ se ti hawa kan bi serbane ho serbane kana ta dawar hamala donc an nakun ye i marani voilà kana nali ka fɔ fɔlɔ la u tun bɛ na de ka fɔ an ye fɔlɔ o fɔlɔ la ɲɛmɔgɔ tun bɛ na de k'a ye fota ye an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ hala ewa ibe gane hanga munana arni kata nga kara ko soke jeringira nga munana nya ke haqqe ngo munana ke sigira a ka kan jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn mun kungo bɛ an da la mun hami b'an da la sisan an kana vote ne sere be khara yɛrɛ toronga kenu nu kusira ma vote sere nanti pa wani ma vote sere nanti na o kandi bare ko ni an vote na ya ngani be ganga est ce que plan ra o ke ngani timani Dewa munda o debe suna suko kumbo kita est ce que kana vote plan ni ke debiti ara mde mananga ro kumbo ani yɛrɛ min yɛrɛ kungo dɔn anyi me gama an vote manantu dɔ kana dɔrɔn ko ne bɛ se ka nin kɛ wora wanta la o kenyana bon ni a sɔrɔ ye kungo ye kulongoli de o tigi tɛ se kulongoli la agana nge ngolli la ke ngana wa bato urde ya ke ngana da bato urni voilà donc c'était pour que kana ɲɔgɔn sɔn hakili la e ko riya ona me ko hakre kibaruya tila ɲɔgɔn cɛ na hakuru para wara me ya walasa kalafili nata ke na sauta wotenu benu gorni bɛɛ hakili jɛlen ka taa kala ta basu sewante nan diga wotera nga an wada mana be an na tunda ka ke wote ya ta kai fulani ke sababu ai ka fɔ election tɛ taɲini do ye ka sini ɲɛsigi do election anti na dingona ke munda me kumani kana ta garenye voilà o de tun do foli kɔfɛ kunyi de balle voilà n'i ye foli kɛ f'i k'i nakun fɔ dɔn ana limana ko an ba wai kenyani mon père de tun y'a nakun ye awa bismillah dɔ bɛ question b'a bolo n t'ale dɔn tɛ komi kuma tɛ n bolo k'a di mɔgɔ ma n'o ye kuma di ne ma i b'a ɲini olu fɛ inshallah a ye hakɛ to a sigi min jama fɛ ni parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan ni bɛ ko i ka kɔnɔnata fɔ hakɛla peut-être an bɛ mɛn waati min an bɛ bɔ yan an tɛ bɔ yan mais an bɛ kuma dɔw tɔmɔ damaduw tɔmɔ ka hakilina dɔw kan ne yɛrɛ bɛ min fɔ premier o ye k'ale fo a n'a nɔfɛ ɲɔgɔn
a ka di anw ye waati bɛɛ mɔgɔw ka sɔrɔ ka na faso kunko fɔ an ɲɛna min bɛ yen k'o fɔ an ɲɛna an fana min b'an fɛ k'o fɔ an ɲɛna o tigimɔgɔw nana yan an n'u dɔw sigira an y'an kunko fɔ ɲɛna nka yɔrɔ dɔ bɛ yen an b'o f'i ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma kura tɛ dɛ kuma kura dɔ n bɛ segin a kan an y'a fɔ minisiriw ɲɛna yan an y'a fɔ députéw ɲɛna yan an y'a fɔ faamala mɔgɔ caman ɲɛna hali mara bɔra yen o don na ne seginna kuma nin kan min bɛ anw kɔni fɛ bi n'a ka gɛlɛn ma o ye maliyɛn ka pièce ko k'a fɔ n ye bi la o tɛ dɛ an ka pièce ko ne yɛrɛ to conseil vice-président premier vice-président ne dalen bɛ Ahmed Jawara kan Mali carte d'identité ko fila b'a fɛ n y'a fɔ députéw ɲɛna n y'a fɔ ministre minnu nana n y'a fɔ ɲɛna Mali carte d'identité respectelen tɛ an yɛrɛ ka jamana na an dontɔ la aw dontɔ Mali kɔnɔ an dontɔ la Mali kɔnɔ ne ye yan Mali agent wɛrɛ tɛ Mali faamaw fɛ n'i sera ze quoi dɔrɔn i bɛ ni lafiya Allah hali mara nana ne y'a fɔ ɲɛna ko mara e nana yan ne y'a nin kuma in fɔ ɲɛna a taara kuma bila tiroir kɔnɔ la wa i bɛ yen ma lase fɔra mara ye ka mara to premier ministre la kosɛbɛ a fɔra ye ka to premier ministre kosɛbɛ ko ne hadiya ko ministre des Maliens de l'extérieur b'a kalama Abdraman Sida nana y'a fɔra a ɲɛna ko ne hadiya daminɛ ko ten Maliens n'i bɔra yan Côte d'Ivoire t'i ɲininka pièce la fo n'i sera ka taa Abidjan fo n'i sera frontière la agent foyi t'i sɛgɛn a t'i sɛgɛn foyi la mais n'i sera frontière la kaban ayiwa yanni ka Bamakɔ sɔrɔ ayiwa haya i ni baara bɛ ni ne ma ɲinɛ carte kɛmɛ naani ne y'a ye ko a tɛ lafiya sɔrɔ la wari sara ko de bɛ i bɛ wari de sara yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ kɛmɛ fila sara yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ kɛmɛ naani sara pour e ka se i seyɔrɔ la o ye kɛnɛkan ko de ye ambassadeur b'o kalama consul b'a kalama ministre b'a kalama député b'a kalama ne yɛrɛ b'a kalama n'o tɛmɛna carte nina taara ani sisan dɔw ta bɛ sanji 3 sanji 4 bɛ u ma se k'u ka carte nina sɔrɔ kosɛbɛ demande kɛra arabeki kɛra i ma se k'i ka carte nina plus d'un an san kelen kɔfɛ plus de 3 ans ne b'a kalama ne yɛrɛ de bɛ arabeki kɛ a daminɛ a responsabilité de ne yɛrɛ arabeki responsabilité a daminɛ Petit frère, date filɛ, regarde ça là, faut regarder la date. donc a date depuis 2014 ayiwa bisimila hali bi a nina ma sɔrɔ depuis 2014 i y'a faamu n'aw y'a ɲɛbɔ sisan après ils vont faire la photo ayiwa bon bisimila o carte nina a taara ko maliyɛnw ka lafiya a ti sɔrɔ la parce que gouvernement y'a yira k'a fɔ ko carte nina ani carte consulaire bɛɛ ye kelen ye an ka a bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ baasi tɛ n'o carte nina yɛrɛ tɛ sɔrɔ i bolo n'i y'a ta i t'a sɔrɔ u b'a fɔ k'a bɛ nana dɔw yɛrɛ fana nana olu fana tonen bɛ yan u ma sɔrɔ ka di mɔgɔw ma carte nina nalen bɛ yan carte nina dɔw nalen bɛ yan a dalen bɛ yan a tɛ di mun ko gouvernement wari bila ka na k'a di musaka di ko a bɛ di mɔgɔw minnu kan ka di ko gouvernement wari bila voilà gouvernement ma wari bila ka na di frais de distribution maintenant voilà pour que agents ka taa carte di mɔgɔw ma commune ni kɔnɔ ko vraiment di o conseil yɛrɛ de ye carte ta yamaruya k'a fɔ ko a y'a di anw ma anw b'a di an ka mɔgɔw ma anw na carte ba 8 an y'o de distribuer k'a di an ka mɔgɔw ma anw yɛrɛ ka poche la an yɛrɛ ka poche la k'i bolo de ka poche la k'a taa sara ambassade ko gouvernement ma minnu kan ka taa di frais de distribution ko wari ma na ko wari dɔrɔmɛ 2 ma na
ni y'a lakali yɔrɔ min ko ne hadiya ko ten ko dɔrɔmɛ 2 mana ni mɔgɔ min mago b'a la yala an ma taa la ni mago t'a la fana a dalen bɛ ka fɔ anw y'a distribué ko kati 5,000 de tora an tɛgɛra an kɔ bɔ sisan an kɔni y'an ta bi parce que politique mɔgɔw nan'u sen don a la ko carte dira conseil ma o bɛna kɛ politique ko ma se ma an taara kati 5,000 de tora nɔ an taara de continuer ne yɛrɛ de y'a papier de chargé ka d'a ma a dalen bɛ mɔgɔw mago bɛ carte nina na u bɛ carte to ko kuramaw bɛna ka na fara a kan nafigiya tɛ dɛ non on a compris yan bɔra fa dɔ bɔra donc carte d'identité fana carte consulaire ni a tɛ ta juru la Côte d'Ivoire yan n'i bɛ taa fɛ ni ne bɛ taa n ka carte d'identité dɔrɔn n b'a ka 800 ko la k'a grappe k'a la dɔrɔn ka taa déposer mais u b'a fɔ ko carte tɛ yen carte tɛ yen voilà carte tɛ yen i bɛ se ka semaine 2 kɛ i t'i ka carte sɔrɔ semaine 2 saba ko carte tɛ yen n'a nana tile 1 tile 2 ko a banna garanti tɛ kelen juru tɛ foyi foyi tɛ koyi wari tɛ mais a tɛ na hali bi consul ye ne wele ko a bɛ a ye lamɛnni kɛ sa n b'a ka kuma de ɲɛfɔ dɛ n b'a ka kuma de ɲɛfɔ navigateur consul ye wele consul ye ne wele bi ko a bɛ taa Bamako bi a bɛ taa pour que carte ko nɔgɔya ka se ka k'a a ko an ka pièce ko kari ça j'ai compris ko ma fana bi an tɛmɛna ka taa fa dɔ je crois Kumasi a ko papier in fana carte nina sɔrɔli ka gɛlɛn i ye mun fɔ a fana o kelen de a ko nka carte consulaire fana bɛ yan gɛlɛya fana b'a la n'i bɛ baara ɲini ka consul dayɛlɛ ko i bɔra ko carte ka ca Mali donc carte nina tɛ sɔrɔ carte consulaire ko se ka baara caman kɛ bon o yɔrɔ n bɛ dɔɔnin kan u m'a fɔ ko carte ka ca de ko an ka carte tɛ carte biométrique ye avant ka carte tɛ carte biométrique tɛ anw ko carte nina ni biométrique don parce que i b'i bolo den 10 i b'o de ta u b'i photo ta k'a bɛɛ ko biométrique bon o problème yɔrɔ dɔw b'a utiliser dɔw fana b'a awɔ o yɔrɔ la anw yɛrɛ y'o kɛlɛ kɛ Bamakɔ ayiwa bisimila parce que CEDEAO de y'a bɛnkan fɔ ko jamana 10 ni kɔ bɛɛ ka carte kɛ biométrique an ka carte nina tɛ biométrique ye parce que biométrique kɔrɔ i b'i tɛgɛ da mais a bɛ da fɛn min kan o de ye bio ye c'est à dire que i tɛgɛ bɛ ja bɛ ta mais a bɛɛ bɛ taa da puce kelen de kan i ko téléphone puce i bɛ se ka photo ta ni téléphone ye photo bɛ da puce kan i bɛ tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ tɔgɔ bɛ taa puce kan message bɛ sɛbɛn o bɛ da puce kan téléphone yɛrɛ bɛ ci ni puce ye puce kelen bɛ se ka fɛn caman kɛ bon anw ka carte nina ye u bɛ photo ta ka bolo da k'u donner ta ka t'o bɛɛ bila ordinateur wɛrɛ de kɔnɔ i y'a faamu donc carte nina min b'i bolo o yɛrɛ tɛ dɛ numéro min b'a kɔ numéro bɛ ɲini o de la informatique bɛ se ka carte nina caman dilan mais i se ka téléphone puce ni ne ye puce ta sisan ka e tɔgɔ don ni n ko n b'i numéro i ka numéro kelen don k'i tɔgɔ don a bɛ ɲininka n ka D k'a la wa tura sinon tɔgɔ 2 tɛ se ka don tɔgɔ kelen tɛ se ka don ko 2 o de b'a to carte d'identité tɛ se ka kɛ ko 2 donc a différence ye puce min b'a kɔnɔ a puce n'a donna a bɛ kɛ jamana 17 in bɛɛ la donc depuis hali Côte d'Ivoire i b'a don machine kɔnɔ i b'a dɔn nin ye malien ye nin ye sénégalais nin ye burkinabé nin ye ivoirien ça permet à tous les pays de contrôler et de surveiller chaque citoyen de l'espace o de y'a parti yɔrɔ ye Mali tun sɔnna a ma nka Mali banna a ma ko fo ni élection tɛmɛna parce que n'a kɛra a bɛ dɔ bɔ suɲɛni na donc o gɛlɛya de bɛ yan carte nina fana date t'a la date t'a la c'est fait pour combien de temps carte nina date t'a la c'est fait pour combien de temps caman n'i taara opération dɔ kɛ u tɛ sɔn k'a ta u b'a fɔ ko date t'a la par exemple téléphone cellulaire bɛ identification dɔw la sisan mais i tɛ sɔn ka nina ta non i tɛ sɔn ka nina ta donc carte consulaire voilà mais nina kɔni ta baliya ne fɛ n bɛ ka min fɔ ne yɛrɛ ye o ye problème de date tɛ carte nina date t'a la date de péremption voilà c'est de péremption oui Côte d'Ivoire que loi ye an bɛ kuma Mali de kan Aïssa Atataba non an bɛ baara kɛ ni pesi de ye an bɛ baara kɛ ni pesi de ye Côte d'Ivoire de y'o fɔ mais ni date t'a kan fana a bɛ fɔ kɛ c'est clair ka pesi to fɛ ye a taara don min na a bɛ sɛbɛn a kan ka san 10 kɛ o bɛ sɛbɛn a kan ka san 2 de kɛ o bɛ sɛbɛn mais o tɛ carte nina kan
ko ko ne ma observation min ya kan o yo Zamil be kuma yo balla nan tarna yo identification ko be ka cellulaire identifié ka numéro d'identité babu o tenima c'est faux passeport be permis ko permis verte sika permis so min te voyage para fona sika passeport so mais nina take consular take banembo bona peut-être bena ka numéro be tiki orange lo on peut téléphone orange ko be ka identifier orange bon avec identifier ni pièce mi voilà ko malita passeport wala carte d'identité permis oh passeport comme de voyage à tout mais pas comme le permis tout nana soyez les bienvenus ay nit sigi ne me jom parti ya fama ay nana ala ki nana ka ma here quoi ina na information dama nyana a jara yo afana be do di be do fare information ka parce que courage mi bere e be ka diviser fambe ne te ko ka ala yo no ye quoi ti sigi ni ya je malabi aw kama ka dabba mako kama ka dabba mali here be ka est-ce que ma femme que de muro ke ta borara ka damana musara fobi est-ce que fa adama mali herebeka muna pour être enseignant au Mali ni fate cadre bay enseignement pratique enseignant pour être policier ne ga mo wata jara tike bay te passé gendarmerie bête surasia bête donc qu'est-ce que tu fais il va fouiller quoi ne fait que nous cas décentraliser ni cheka beta Mali kono ya famo ko kota direction bema région fana ba gi ya fa sedi bema no kerambe do so Mali ko ina you know aw bo ko dama Mali herebeka est-ce qu'il y a pas on nous voulait non faire des choses là comme j'ai 8 enfants de nous be là les enfants là be école là yanga ko comme malien do ya fombara et nous tra malaya ba malien ko ya ko ibara do ma ba ka andu mena c'était super intelligent ya ba nous kala kala anda do baraka tu et puis encore de fana aw bo ko de dama Mali here beka jelim be malaga aw bo ko mona ali barado bambula nasu mo ba cheke mana aw nya jete mana ne da mana de ya election ara be ko on de ba superviser ya na ye pefe bi ya pala mbase teke tamoga amushi yana ya fo ali kunu ya donga ya mo ko black ta kutala ana da mala fe da ya fa da mala wa wala lan dama esa ba gouvernement ka bara ay ni ne dongo le mala de l'extérieur iga information na il flag kuma mi fosta election go o no mayede Mali constitution i voter me vota ba maliyana me ya fombara mali mu ya ko kisira ko mabe sira ko tugoni mabe ka fara fi sira ko donc on a des maisons beka ko bata ko fait ils ont raison hein e be malla ya fombara e ke fa bana ya fama wa mgandi bolo watandi bolo e ke mo da ya fama ji ko fe iba wel ilimi ta bo wara de ke orange man bi fa frage mabe siga fara ni tisira ko ra donc ali silando motane me sa bo sa ni me balo balo parce que bon ko de dambe mali here beka ni te bon ko ka te bon ko ti ni ma fo so bon ko al barami be do ma ya fo bu ku mo bo bon ko kana ya fa an wuti maso baya o do est ce que kanya ala so ibo farke information ga fa ala so ibo ko ya ba Anya do tulo tulo ni mo wona na kana funike ini fo be baroke ini be baroke be do inyana ni fana be do flash mo be ne dai amma ke manga mayala ko mala ko ni mayala ambe fuli jambe ko lasi ambe be be ni ambe be Mali ambe de Mali sila ko sila be Mali la taranya be ambe ka je anga Ande
de kan ji am ko kay wa de la do wala tede so wala sita teri be se ka ya mais kuma mai kuma koro am beje an ga mali de la shi an ga sababu ba to kini be an go yo bala to ko ko be ni kini bala ni na ni ja ni kini muso bebe do ani na bebe do bebe do ni sinde bore la ka ala o chama kini le kumu bille bore come ai le re do ko la ka am ni dara ko yi am pa am tem be abete ndara ngai yuri ko yere be yuri ko yere be kuma merci beaucoup وعلى آل محمد اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة للموت ومغفرة وفولا للإسلام ورفع الجنة ونجاة من النار العالمين. اللهم يسر لنا ديننا التي يسمت امورنا وسر لنا دنيانا التي فيها معاصنا وسر لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لكل خير واجعل الموت راحه لكل شر.
Nossa, maravilha, virou sugar. Nossa, c'est trop bon. Merci, on est ensemble. Allez, droit. Hey, allez, droit. Amanja. Ah, oh, you're fine. Oh, it's very good. Ça va le mieux. Bon, après ça va le voir en après. Comment va dire ça? Uwa mɔgɔ bɛ boli la. A ko sama bala ko an ka bali sara ta. Ale wuli kɔnɔ. Attends, non, ni roga jan. Ayanteo. Mouli basé blé va fleurir. Abi corgo. Teresa,